अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं अतहर अदील। मैं हूं सादिया जफर। मैं हूं मोहम्मद उमैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो चुकी, अब हम तरक्की और खुशहाली की जानिब गामजन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। हमने कोई अवाम में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा नहीं किया, जो पिछले 15 में जो कीमतें थीं उसको मेंटेन किया है, और जो कमी जो आ रही थी उसको हमने, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का हिस्सा है, सबसे बड़ा सूबा है जोग्राफियाई लिहाज से, इसमें कोई शक नहीं कि 2010 के NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का जो हिस्सा है उसको 100% बढ़ाया गया था। कराची, कल्लात, खुजदार, कोयटा और चमन का ये जो ट्रैक है, और उसको खूनी ट्रैक कहते थे। वो कहते हैं कि 2000 जानें निकल चुकी है ये रोड। इसको अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हाईवे बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान की जो रेटिंग उसको अल्लाह ताला ने इम्प्रूव कर दिया है, और फिच जो एक इंटरनेशनल एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ उन्होंने CCC को कन्वर्ट कर दिया है B- में, और साथ ये भी कहा है कि स्टेबल आउटलुक। वेलकम बैक। बानी PTI की तीनों बहनों समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। अलीमा खान, उज़्मा खान, नौरीन खान को हिरासत में ले लिया गया। इमरान असगर साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। इमरान असगर, बताएगा क्या सूरत हाल है, वहाँ पर सूरत हाल वाज़ेह हो सकी? जी बिल्कुल, पुलिस की जो स्ट्रेटजी थी वो वाज़ेह तौर पर कामयाब होती नजर आ रही है, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश ये थी कि इन लोगों को यहाँ से हटाया जाए ताकि जो मजमा यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है वो खुद ब खुद डिस्पर्स हो जाए। बिल आखिर यही हुआ कि बानी PTI की तीनों बहनें उमर अयूब, अहमद बच्चर खान और हामिद रजा को जब अरेस्ट किया गया, और उसके बाद प्रिजन वैन जो है वो चक्री इंटरचेंज की जानिब रवाना हुई, और उसके बाद कारकुनों ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया। पुलिस की नफरी हटा दी गई है, जबकि वो प्लाजा जहाँ पर 6 घंटे तक इन तमाम अफराद ने पनाह ले रखी, वहाँ पर भी मामूल के अमूर जो है वो जारी हैं। जबकि पुलिस का ये कहना है कि इन तमाम लोगों को कुछ ही देर के बाद रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन ताहाल रिलीज नहीं किया गया। पुलिस का ये कहना है कि इनको वर्बल वारंट अरेस्ट किए गए, लेकिन किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया गया। अलबत्ता हिफाजती तहवील में लिया गया। मकसद सिर्फ ये था कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो रही थी, काफी बड़ा हजूम जो है वो डाला जेल के करीब जमा हो रहा था, जबकि जो आमतौर रास्ता है वो खलल था, मुसलसल ट्रैफिक जैम थी। सारी सूरत हाल से निकलने के लिए फैसला किया गया कि इन तमाम लोगों को हिफाजती तहवील में लिया जाए, और बिल आखिर पुलिस ने न सिर्फ हिफाजती तहवील में लिया बल्कि प्रिजन वैन में डाल के तमाम अफराद को चक्री इंटरचेंज की जानिब रवाना कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान असगर। शोहदा और गाजी हमारा लाजवाल फ़ख्र हैं। कौम की आज़ादी और अमन शोहदा की कुर्बानियों का मज़हर है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में अस्करी एजाज़ात की तकरीब से खिताब। GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के अफसरों और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। ISPR के मुताबिक एजाज़ात ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ़ में दिए गए। तकरीब में आला फौजी हुकाम और अवार्ड्स हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमग़े बसालत के एजाज़ात दिए गए। शोहदा के अहले खाना ने बाद अज़ मर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए। पाक फौज के सिपह सलार ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की खिदमात को सराहते हुए कहा, शोहदा और गाजी हमारा फख्र है। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, आज का अमन और आज़ादी शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का नतीजा है। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बेलोस अज़्म काबिल तारीफ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बेलोस अज़्म को सराहा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब की सकाफत मेरे दिल के बहुत करीब है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पंजाब कल्चर डे की तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब हमारी पहचान है, फख्र से पंजाबी बोलनी चाहिए। बड़ी तादाद में फनकारों की शिरकत पर खुशी है। मुझे बहुत
اپنے ملک سے پیار ہے, مجھے پنجاب سے پیار ہے, مجھے پنجاب کی مٹی سے پیار ہے, مجھے پنجاب کے لوگوں سے پیار ہے, مجھے پنجاب کی دھرتی سے پیار ہے, مجھے پنجاب کے میوزک سے پیار ہے, پنجاب کے کلچر سے پیار ہے, پنجاب کے ٹریڈیشن سے پیار ہے. 30 سال سے جو ایک سلسلہ ٹوٹ چکا تھا ہمارے میلوں کا, ہمارے فیسٹیولز کا, ہماری تقریبات کا, جو ہمارے کلچر کا, ہمارے ٹریڈیشنز کا حصہ ہوا کرتی تھی. عظمہ بخاری جو ہماری انفارمیشن منسٹر ہیں, آپ نے پنجاب کلچر ڈے کی اتنی زبردست سیلیبریشنز کا آغاز آج کیا ہے, تو میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو شاباش دینا چاہتی ہوں, اور مجھے بہت اچھا لگا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ مریم نواز کے کلچر سے متعلق ویژن کو آگے بڑھا رہی ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب صوفیہ کرام کی سرزمین ہے. پنجاب کلچر ڈے کی تقریبات 3 دن جاری رہیں گی. جو اب کلچرل فیسٹیول ہے, اس کو ہم نے چیف منسٹر صاحبہ نے مجھے حکم کیا کہ اس کو ہمیں آج بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 75 سال کی پنجاب کی اور پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا کلچرل پروگرام, کلچرل ڈے کسی نے نہ پہلے منایا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ چیف منسٹر صاحبہ کے دور حکومت میں ہی یہ کلچرل پروگرام کو آگے بھی لے کے جائیں گے. جو اس کو 3 دن کے لیے جو ہے وہ ہم نے مختص کیا ہے, جہاں پر پبلک جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ جو آ کر یہاں پر ہمارے فنکار جو ہیں وہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے. اسلام آباد اور پنجاب میں 18 اور 19 اپریل کو یالہ باری کا امکان. پنجاب کے کئی علاقوں میں شدید موسمی صورتحال کی وارننگ جاری. NEOC کے مطابق اٹک, چکوال, گجرات اور جہلم میں آندھی, طوفان اور یالہ باری متوقع. وسطی پنجاب میں فیصل آباد, حافظ آباد, جھنگ, خوشاب, میاں والی بھی شدید موسمی زد میں آ سکتا ہے. لاہور, ناروال, ساہیوال, سرگودا, شیخوپورہ میں بھی بارش کا امکان. تیز ہواؤں اور بارش سے بجلی کی بندش اور حادثات کا خدشہ ہے. پنجاب میں ممکنہ شدید موسمی صورتحال کے باعث فصلوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اسلام آباد اور پنجاب میں 18 اور 19 اپریل کو یالہ باری کا امکان ہے. پنجاب کے کئی علاقوں میں شدید موسمی صورتحال کی وارننگ جاری. NEOC کے مطابق اٹک, چکوال, گجرات اور جہلم میں آندھی, طوفان اور یالہ باری متوقع ہے. وسطی پنجاب میں فیصل آباد, حافظ آباد, جھنگ, خوشاب, میاں والی بھی شدید موسمی زد میں آ سکتا ہے. NA 213 عمر کوٹ کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج. پیپلز پارٹی کی صبا تالپور آگے ہیں, جبکہ آزاد امیدوار لال چند دوسرے نمبر پر ہیں. ہندو آریسر پولنگ سٹیشن پر صبا تالپور 397 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں. NA 213 عمر کوٹ کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج. پیپلز پارٹی کی صبا تالپور آگے ہیں, جبکہ آزاد امیدوار لال چند دوسرے نمبر پر ہیں. ہندو آریسر پولنگ سٹیشن پر صبا تالپور 397 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر ہیں, جبکہ لال چند 237 ووٹ لے سکے ہیں. کنڈی کے پولنگ سٹیشن پر صبا تالپور 474 ووٹ لے کر آگے ہیں, جبکہ لال چند نے 53 ووٹ حاصل کیے ہیں. آصف نگر پولنگ سٹیشن پر صبا تالپور کے 273 ووٹ ہیں, جبکہ لال چند 105 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں. NA 213 عمر کوٹ کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج. پیپلز پارٹی کے صبا تالپور آگے, آزاد امیدوار لال چند ملی دوسرے نمبر پر ہیں. ہندو آریسر پولنگ سٹیشن پر صبا تالپور 397 ووٹوں کے ساتھ پہلے نمبر پر, جبکہ لال چند 237 ووٹ لے سکی ہیں. کنڈی کے پولنگ سٹیشن پر صبا تالپور 474 ووٹ لے سکی ہیں, جبکہ لال چند ملی نے 53 ووٹ حاصل کیے ہیں. آصف نگر پولنگ سٹیشن پر صبا تالپور کے 273 ووٹ ہیں اور لال چند نے 105 ووٹ حاصل کیے ہیں. دوسری جانب چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس ہوا ہے. اجلاس کا ایجنڈا عدالتی امور کی بہتر اور انتظامی کارکردگی کو بڑھانا تھا. سپریم کورٹ کے اعلامیے کے مطابق ہائی کورٹس کے سابق ججز کے بطور وکیل سپریم کورٹ اندراج کے حوالے سے پاکستان بار کونسل کی سفارش پر غور ہوا. کراچی میں صبح 6 سے رات 10 بجے تک ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی. ہیوی ٹریفک کے داخلے پر دفعہ 144 نافذ. نوٹیفیکیشن جاری. نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاق تعمیراتی مال بردار ڈمپرز پر بھی ہوگا. ہیوی ٹریفک کو سپر ہائی وے سے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا براستہ سلپ روڈ پر چلنے کی اجازت ہوگی. NHA سے گودام چورنگی براستہ منظر پیٹرول پمپ, یونس چورنگی, داؤد چورنگی سے جام صادق چلنے کی اجازت ہوگی.
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पहले ही कहा था 9 मई वाले रोएंगे और भागेंगे। हम 9 मई वाले नहीं, 28 मई यौम तकबीर वाले हैं। पीटीआई में ग्रुप बनना शुरू हो गए हैं। ये दुआएं मांगते थे मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। हम 28 मई वाले हैं और ये गीदड़ जो हैं ये 9 मई वाले हैं, जिन्होंने जब हमला किया तो अपने ही मुल्क पे किया, जब हमला किया तो अपनी फौज पे किया, जब नुकसान पहुंचाया तो अपने ही मुल्क के दिफा को नुकसान पहुंचाया। केपीके के अंदर ग्रुप्स बनने शुरू हो गए हैं। एक अली मीन गंडापुर का ग्रुप है, एक जुनैद अकबर खान का ग्रुप है, एक शेर अफजल मरवत का ग्रुप है। ये जो 6 ग्रुप बन रहे हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये मुल्क के साथ मुखलिस नहीं तो अपनी पार्टी के साथ कैसे मुखलिस हो सकते? ये बदबख्त दुआएं मांगते थे कि मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। डिफॉल्ट का मतलब पता है आपको? अगर खुदा ना खास्ता ये मुल्क डिफॉल्ट हो जाता तो बैंकों के बाहर लाइनें होती लोगों की पैसे निकलवाने के लिए, लूट मार चल रही होती है आपके शहरों के अंदर, पाकिस्तान में एयरलाइनें आना बंद हो जाती, कारोबार ठप हो जाते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हर चेयरमैन सियासी बुनियाद पर आता है। साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी कहते हैं, अगर मेरा असर रसूख होता तो आज मैं पीसीबी का चेयरमैन होता। कहते हैं, चेहरे बदलने से सिस्टम नहीं बदलता। पीसीबी में आया तो पाकिस्तान की खातिर आऊँगा, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हर चेयरमैन सियासी बुनियाद पर आता है, ये कहना है शाहिद अफरीदी का। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।